આ તરફ સુરેન્દ્રનગરના પાટડી શહેરમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું છે। વરસાદી પાણીનો ભરાવો થતા મચ્છરનો ઉપદ્રવ થયો છે। વોર્ડ નંબર 1નો વસોલિયાવાસમાં સ્વચ્છતાનો અભાવ જોવા મળ્યો છે। ગર્ભવતી મહિલાઓને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં હાલાકી પડી રહી છે। વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પાટડી નગરપાલિકા દ્વારા નિરાકરણ નથી લાવવામાં આવતું। સ્થાનિકોને રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો ભય પણ સતાવી રહ્યો છે, છતાં પણ પાલિકા દ્વારા કોઈ જ કામગીરી નહીં। वॉर्ड नंबर 1 नो तमे दाखलो लई लो तो वॉर्ड नंबर 1 में वासुदेवासनो विस्तार होय, बजाणिया समाजनो मारो विस्तार होय के देवी पूजकनो खान सरोवरनो विस्तार होय, त्यां कदाच त्याना रहीशोने पण पूछो के अहींया तमारा पालिकामांथी कोई सफाई करवा माटे अथवा तो उभराती गटरो बंद करवा माटे अथवा तो तमारा विस्तारमां जे रोड रस्ताना प्रश्न छे एना माटे 5 वर्षमां सांभळवा माटे पण एक पण सत्ताधीशनो एक पण वॉर्डनो सभ्य पण आव्यो छे के नहीं। एवी स्थिति तमारे अमारा दलित समाजना विस्तारमां जुओ तो खुल्ली गटर छे, त्या गटर पेक करवानुं आ लोकोने 5 वर्षमां नहीं याद आवे। तमे ए ज प्रमाणेनो विस्तार जोई लो, इंदिरानगर बाजपेयी के अमारो ठाकोर समाज होय के अन्य 50 समाज होय, रबारी समाज होय, क्षत्रिय समाज होय, नायक समाज होय, देवी पूजक समाज, आवा गरीब समाजना लोको वसे छे तो त्यां तमे उभराती गटरोना के त्यां रोड रस्ताना कामो तमे जोई लो। रस्ताओ तमने क्यां सारा जोवा मळशे? ज्यां सत्ताधीशो जेमना हाथमां पाटड़ी नगरनी सत्तानी चावी छे एवा लोको ज्यां बेसे छे त्यां तमने फूल गुलाबी चित्र जोवा मळशे।